यहाँ पे जो नज़ारा देख रहे हैं ये एमजी रोड का है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम, पूरी कोलकाता पुलिस बल मुस्तैदी के साथ तैनात है इन्हें रोकने के लिए। और यहाँ से बता दें कि जो प्रदर्शनकारी है इनकी ओर से पत्थर फेंके गए हैं, कई बार पुलिस पर पथराव किया गया है। पत्थर आप देख सकते हैं किस तरह से पथराव किया गया है। और पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस भी इन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। पुलिस इन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तैनात है। हम कुछ लोगों से हम बात करेंगे। কি আপনাদের কি দাবি আছে? দাবি একটাই, মমতার পদত্যাগ করতে হবে। আমাদের রাজ্যে দিদি দোষীদের শাস্তি দিতে হবে, মমতাকে দিদিকে পদত্যাগ করতে হবে। আমাদের রাজ্যে একদমই কাজ জঘন্য বিচ্ছিরি কাজ করে যাচ্ছে। মৃত্যুর দিকে চলে গেল, তাকে শেষ করে দেওয়া হলো, তাকে তার যে দোষীদেরকে আড়াল করা হচ্ছে তার জন্য আমরা গণ আন্দোলন, তার জন্য তাদের গণশাস্তি চাইছি। সিবিআই তদন্ত করছে, কিন্তু এখানকার পুলিশ প্রশাসন থেকে এসআই প্রশাসনিক যারা আছে তারা অনেক কিছু আড়াল করছে, যেগুলো আমরা মানছি না। আমরা সাধারণ মানুষ, স্টুডেন্ট, আজকে আমরা রাস্তায় নেমে এসেছি। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। আমরা কোন জায়গা থেকে? আমরা কলকাতা থেকে, আমরা কলকাতায় বাসিন্দা, আমরা কলকাতা থেকেই এসেছি। আমরা সব স্টুডেন্ট আছি। আমরা কোন কলেজের ছাত্র? আমরা নেতাজি সুভাষ यूनिवर्सिटी छात्र। नेताजी सुभाष। कौन जगह এটা? सॉल्ट लेक के नेताजी सुभाष बता रहे ये लोग।